mais uma vez. Encore une fois. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, Aleluia. Jesus. O Senhor está neste lugar. Le Seigneur est en cet A endroit. presença do Teu Espírito Santo está neste La lugar. présence de ton Saint-Esprit est A parmi nous. presença do Espírito Santo está La neste présence du lugar. Saint-Esprit est en cet endroit. Respeita o Espírito Santo. Respectez le Saint-Esprit. Respeita a presença do Espírito Santo neste Respectez la présence lugar. du Saint-Esprit dans cet endroit. Abre o teu coração para aquele que bate a porta. Ouvrez votre cœur à celui qui frappe à la porte. Abre o seu coração nessa noite àquele que está te batendo a porta. Ouvrez votre cœur ce soir à celui qui frappe à la porte. O que Deus mais quer, Ce que Dieu veut le plus, o que Jesus mais anseia ce que Dieu désire le plus, é entrar, est d'entrer, é entrar, entrer, é entrar. est d'entrer. Então fala para ele, pode entrar, Senhor. Alors dites-lui, tu peux rentrer, Pode Seigneur. entrar, Senhor. Tu peux rentrer, A Seigneur. porta está aberta, pode La entrar. porte est ouverte, tu peux Pode rentrer. entrar, Espírito Santo. Tu peux rentrer, Saint-Esprit. Pode mudar tudo do lugar, Espírito Tu peux Santo. tout changer de place, Saint-Esprit. Pode colocar tudo em ordem, Espírito Tu peux tout Santo. mettre en ordre, Saint-Esprit. Porque a porta está aberta. Parce que la porte est ouverte. Eu abro a porta para ti, Espírito Je Santo. t'ouvre la porte, Saint-Esprit. Eu abro a porta para ti, Espírito Je Santo. t'ouvre la porte, Saint-Esprit. E a última vez. Et pour la dernière Tu fois, és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Aplauda ao Senhor. L'appel du Aplauda ao Seigneur. Senhor. Applaudissez le Seigneur. Aplauda ao Senhor. Applaudissez le Seigneur. Aleluia. Alléluia. Pode se assentar em nome de Vous Jesus. pouvez vous asseoir au nom de Jésus. O Pai está na casa. Le Père est dans la maison. Quantos de vocês vieram e esteve conosco nesses 2 dias de conferência? Combien d'entre nous sont venus et étaient avec nous dans ces 2 jours de conférence? Amém? Amen. Extraordinário, né? Extraordinaire, n'est-ce pas? Que mover do Espírito Santo nesses dias. Quel mouvement du Saint-Esprit qu'il y a eu ces jours. Só que o Espírito Santo não quer parar só nesses dias. Sauf que le Saint-Esprit ne veut pas s'arrêter seulement ces jours. Nós temos que continuar esses dias. Nous devons continuer dans ces jours. Nós temos que continuar com a presença do Espírito Nous Santo devons nos nossos continuer dias. à garder la présence du Saint-Esprit de nos jours. O avivamento, Le réveil ele não é só um momento, n'est pas seulement un moment, mas ele é para nós estarmos com ele todos os dias. mais il est fait pour que nous l'ayons avec nous chaque jour. E foram dias Et extraordinários. ce furent des jours extraordinaires. Louvado seja Deus Loué soit Dieu pela vida do pastor Hernani e da sua família. pour la vie au pasteur Hernan et la vie de sa famille. E que Deus abençoe a vida dele. Et que Dieu bénisse sa vie. E que Deus derrame sobre a vida dele tudo aquilo que ele derramou sobre nós nesses dias. Que Dieu déverse sur sa vie tout ce qu'il a versé sur les nôtres pendant tous ces jours. Amém? Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Então vamos à palavra, a porção da palavra nessa noite. Alors prenons la parole, commençons la parole ce soir. Eu não sei porquê, mas minha boca está muito seca. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la bouche très sèche. Acho que é a presença do Espírito Santo que Je crois que c'est la présence Que du nous Saint-Esprit move, qui nous que nous mouvoie, queima. qui nous brûle. Então nós vamos continuar, né, nessa série de mensagem, Alors nous allons continuer dans cette série de messages, discípulo radical. le disciple radical. Vocês vão ouvir muito sobre isso. Vous allez beaucoup entendre à ce sujet. Pelo menos aí mais umas para não desanimar, né? Voilà, Mas au moins quelques-unes, mais algumas. pour pas vous décourager, mais quelques messages encore. E hoje nós vamos falar sobre o tema semelhança com Cristo. Et aujourd'hui, nous allons parler du thème la conformité à Christ. Quem lembra qual foi a primeira característica do discípulo radical que nós falamos quarta-feira passada? Qui se souvient quelle était la première caractéristique du disciple radical
dans laquelle nous avons parlé la semaine passée. Quem lembra? Qui se souvient? Gente, nós estamos precisando voltar ao tempo da igreja primitiva. On a besoin de retourner au temps de l'église primitive. A igreja precisa notar o que é falado, gente. L'église a besoin de noter ce qui est dit. Nós precisamos conhecer e saber e entender aquilo que é ministrado aqui na frente. Nous avons besoin de connaître, de savoir et comprendre ce qui est ministré ici devant. Quantos que durante a semana meditam sobre a palavra que ouvem durante quarta-feira? Combien durant la semaine méditent au sujet de la parole qu'ils ont entendue le mercredi? Quem medita sobre a palavra que é ministrada no domingo durante a semana? Qui médite à ce sujet, enfin, qui médite sur les paroles qui ont été ministrées les dimanches pendant la semaine? Nós precisamos meditar na palavra. Nous avons besoin de méditer la parole. A gente vem, Nous venons, recebe recevons, e fica ruminando a palavra a semana inteira. et puis on revoit et on réfléchit à la parole toute la semaine. Fica meditando na palavra. On médite la parole. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Nous avons besoin de connaître la Bible. Nós precisamos estudar a palavra de Nous avons Deus. besoin d'étudier la parole de Dieu. Muitos têm sido enganados nesses últimos tempos porque não conhecem a palavra de Deus. Beaucoup ont été trompés ces derniers jours parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Porque não conhecem os princípios e valores da palavra de Deus. Car ils ne connaissent pas les principes et les valeurs de la parole de Dieu. Deus nunca mudará princípio da palavra para te favorecer. Dieu ne va jamais changer un principe de la parole en votre faveur. Os valores de Deus nunca vão ser mudados para te favorecer. Les valeurs de Dieu ne vont jamais être changées en votre faveur. Então nós precisamos conhecer a palavra. Alors on a besoin de connaître la parole. Tem tanta gente preocupada em conhecer tantos outros assuntos, Il y a tellement de gens qui sont préoccupés à connaître tellement d'autres sujets, mas não conhece a palavra. mais pas à connaître la parole. Que base você vai ter para comparar alguns tipos de ensinamentos? Quelle base vous aurez pour comparer certains types d'enseignements Se a igreja falha em conhecer a palavra. si l'Église ne connaît pas la parole? Então eu estimulo você, Alors j'aimerais vous stimuler, eu aconselho você j'aimerais vous conseiller para que nos próximos cultos pour que dans les prochains cultes, você anote o que você vai ouvir. vous puissiez prendre note de ce que vous allez entendre, Você escreva aquilo que está sendo falado que vous puissiez écrire ce qui est en train d'être dit e medite nisso. et méditez à cela. Se alimente disso, Alimentez-vous de cela, porque nos momentos maus parce que dans les mauvais moments, é a fé que vai nos fortalecer. c'est la foi qui va nous fortifier. Nos momentos ruins Dans les très mauvais moments, é a fé que vai nos fortalecer. c'est la foi qui va nous fortifier. E hoje nós vamos falar nós temos semelhança com Cristo. Et aujourd'hui, nous allons parler de la conformité à Christ. Como que alguém pode ser semelhante a Cristo se não conhece a sua palavra? Comment est-ce que quelqu'un peut ressembler à Christ s'il ne connaît pas sa parole? Se nós não conhecemos o Evangelho, Si nous ne connaissons pas l'Évangile, nós somos enganados facilmente, facilement, on sera trompé. porque as aparências enganam. Parce que les apparences sont trompeuses. Nós não podemos confiar simplesmente na aparência. On ne peut pas faire confiance seulement à l'apparence des choses. Tem roupa de crente, Il a des vêtements de chrétien, tem linguajar de crente, un langage de chrétien, mas não tem uma vida de crente. mais pas une vie de chrétien. Então as aparências enganam. Alors les apparences sont trompeuses. E se nós não estivermos alinhados com a palavra de Et Deus, si nous ne sommes pas connectés à la parole de Dieu, nós vamos ser facilmente enganados e tragados por Satanás. facilement nous serons trompés et piégés par Satan. Um exemplo. Un exemple. Se eu ficar dentro de um aquário, Si je suis à l'intérieur d'un aquarium, eu vou me transformar num peixe? est-ce que je vais devenir un poisson Pelo fato de eu estar dentro de um aquário? pour le simple fait d'être dans un aquarium? Não. Non.
E assim também é a vida cristã. Et c'est la même chose avec la vie chrétienne. Não é porque eu estou no culto C'est pas parce que je suis dans le culte que eu sou discípulo de Jesus, que je suis un disciple de Jésus, que eu me transformo num discípulo de Jesus. que je deviens un disciple de Jésus. Não é porque eu fico parado num estacionamento, na vaga de um carro, C'est pas parce que je suis arrêté sur une place de parking que eu me transformo num automóvel. que je deviens une voiture. Requer muito mais que isso. Cela requiert beaucoup plus que ça. É buscar o conhecimento da palavra de Deus. Il faut chercher la connaissance de la parole de Dieu. É estar cheio do conhecimento da palavra de Deus. C'est d'être rempli de la connaissance de la parole de Dieu. A nossa imagem, Notre image ela reflete muito mais do que palavras. va refléter bien plus que des paroles. Só que nós também podemos ser enganados pela imagem. Sauf que nous pouvons être aussi trompés par les images. O profeta Samuel se enganou com a aparência. Le prophète Samuel s'est trompé à cause des apparences. Vira os filhos todos fortes, robustos, Il a vu ses enfants étant forts et robustes, quando na realidade quand en réalité, Deus estava preocupado com o coração. Dieu est préoccupé avec le cœur. E aquele filho que estava apacentando as ovelhas, Et ce fils qui était en train de prendre soin des brebis, cheirando a relva, a grama, cheirando qui sentait l'herbe, a ovelha, qui sentait les moutons, era o que tinha o coração que Deus estava procurando. c'est ceux qui avaient le cœur que Dieu cherchait. Então nós temos que conhecer e nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Alors nous devons connaître et puis aller plus profond dans la connaissance de la parole de Dieu. E qual que é o propósito de Deus para o seu povo? Et quel est le but de Dieu pour son peuple, Para a sua igreja? ou à son église, Para mim? pour moi, Para você? ou pour vous? Qual que é o propósito de Deus? Quel est l'objectif de Dieu? O que Deus espera de nós? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Você já se fez essa pergunta? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? O que Deus espera de mim? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Romanos 8:29. Romains 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tem aí? Est-ce qu'on l'a? Tem aí, Lolo? Pode ler aí no seu celular mesmo. Romanos 8:29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. A predestinação bíblica que está falando aqui nesse La versículo prédestination biblique qu'on parle dans ce verset é que toda raça humana est que toute race humaine é formado, nasce, est formée et née, predestinados a serem filhos de Deus. prédestinée à être des enfants de Dieu. Nascem predestinados a serem semelhança de Deus. Ils naissent prédestinés à ressembler à Dieu. Mas Mais nós também temos o conhecido e chamado livre-arbítrio, nous avons aussi le fameux libre arbitre, que nos dá a liberdade de escolha. qui te donne une liberté de choix. Então, eu decido ou não. Alors, je décide ou non. Eu vou ou não. Je vais ou non. Eu quero ser a imagem de Cristo ou não. Je veux ressembler à Christ ou Eu non. quero ser filho de Deus ou Je não. veux être enfant de Dieu ou non. Porque nem todos são filhos de Deus. Parce que pas tous sont fils de Dieu. Todos nascemos criaturas de Deus. Tous naissons étant créatures de Dieu. Mas nem todos são filhos de Deus. Mais pas tous sont des enfants de Dieu. Então essa predestinação é para que todos fôssemos filhos de Deus. Alors, cette prédestination a pour but que nous soyons tous enfants de Dieu. Mas como existe o livre-arbítrio, Mais comme il existe le libre arbitre, nós é que decidimos se queremos ou não ser filhos de Deus. c'est nous qui décidons si nous voulons ou non être enfants de Dieu. O Pai está aí. Le Père est ici. O Pai te vê. Le Père te voit. O Pai te olha. Le Père te regarde. Mas você vai decidir se você quer ser filho desse Pai. Et c'est vous qui allez décider si vous voulez être enfant de ce Père. Ele não vai te forçar.
Il ne va pas vous forcer. Ele vai bater a porta, Il va toquer à la porte. mas é você que vai decidir se vai abrir a porta Et ou c'est não. vous qui allez décider si vous allez ouvrir la porte ou non. Então nós fomos predestinados a sermos semelhantes a Deus. Alors nous avons été prédestinés à ressembler à Dieu. Isso desde a criação do mundo. Et cela depuis la création du monde. Porque tudo que Deus criou Parce que tout ce dont Dieu a créé foi para um propósito. avait un but. Nada que Deus faz é sem propósito. Aucune des choses que Dieu a fait est son but. Então esse é o propósito de Deus. Et cela, c'est le but de Dieu. Que nos tornemos cada vez mais semelhantes agora ao seu Filho Jesus Que nous Cristo. ressemblons à chaque fois un peu plus à son Fils Jésus-Christ. Através do nosso comportamento, À travers notre comportement, atitudes, nos attitudes, o caráter de Cristo, le caractère de Christ. para que nós possamos ser semelhantes a Cristo. Afin que nous puissions ressembler à Christ. Está dizendo igual? Est-ce que c'est écrit que nous devons être la même chose? Ninguém jamais será igual a Cristo. Personne ne sera jamais exactement comme Christ. Então o máximo que nós podemos ser é semelhantes a Cristo. Alors le maximum, c'est qu'on peut ressembler à Christ. 2 Coríntios 3:18. 2 Corinthiens 3:18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Aqui fala sobre contemplar. Ici, on nous parle de contempler. É um contemplar de refletir a imagem, C'est un contempler qui veut dire refléter l'image, refletir a glória do Senhor. refléter la gloire du Seigneur. E essa glória Et cette gloire que vai sendo gerada em nós, qui sera générée en nous vai nos transformando dia após va nous dia. transformer jour après jour. Essa glória que vem de Deus Cette gloire qui vient de Dieu, é para que nós possamos ser transformados afin que nous puissions être transformés e através do seu à travers son Espírito. esprit. Então aqui está dizendo que nós, com a face descoberta, vamos contemplar Et là, a c'est écrit glória que do nous allons Senhor. pouvoir contempler la gloire du Seigneur. E somente através do Espírito Santo é que nós contemplamos essa glória do Senhor. C'est seulement à travers le Saint-Esprit que nous puissions contempler cette gloire du Seigneur. Porque é o Espírito Santo. Parce que c'est le Saint-Esprit. E através do Espírito Santo Et à travers le Saint-Esprit, é que nós vamos sendo transformados. c'est là que nous allons être transformés. É que as nossas mazelas vão sendo deixadas para trás. C'est là que nos mauvaises parties vont être laissées en arrière. É que as nossas feridas vão sendo C'est cicatrizadas. que nos blessures vont être cicatrisées. Que as nossas dores vão sendo curadas. C'est que nos douleurs vont être guéries Através do Espírito Santo. à travers le Saint-Esprit. Através do Espírito Santo. À travers le Saint-Esprit. 1 João 3:2. 1 Jean 3:2. Tá dando. Já tá. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que, lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Aqui está falando Ici, on est en train de parler de quando Cristo vier buscar a sua igreja du moment où Christ viendra chercher son e Église, que ele aparecerá entre as nuvens et qu'il apparaîtra entre les nuages, e que nesse momento et qu'à ce moment-là, é que os nossos olhos vão contemplar c'est là que nos yeux vont contempler Cristo. Christ. E nesse momento Et à ce moment, nós vamos ser transformados semelhantes a ele. nous allons être transformés pour être conformés à lui.
Até então nós não sabemos como que vai ser essa semelhança. Jusque-là, nous ne savons pas comment va être cette Não ressemblance. sabemos o que vai acontecer com o nosso corpo, com a Não nossa sabemos. matéria. Nous ne savons pas ce qui va se passer avec notre corps, avec notre matière. Mas a palavra nos garante Mais la parole nous le garantit, que nós vamos ser semelhantes que a nous Cristo. allons E ressembler isso à nos Christ. basta. Et cela nous suffit. A palavra nos garante que nós vamos ser semelhantes a Cristo e isso La nos parole nous basta. garantit que nous allons être conformés à Christ et cela nous Essa suffit. certeza nos basta. Cette sûreté nous suffit. Então aqui eu citei 3 versículos para vocês. Alors ici, je vous ai cité 3 versets Em Romanos, en Romains fala de um passado qui parlent d'un passé que toda a humanidade é predestinada para sermos qui dit que semelhantes a toute Jesus l'humanité est Cristo. prédestinée à être ressemblant à Jésus-Christ. E isso desde a criação. Et cela depuis la création. Depois falamos de 2 Coríntios, Ensuite, nous allons parler de 2 Corinthiens, o presente. le cadeau. Contemplamos a Cristo e somos transformados por Ele agora, hoje. Nous contemplons Christ et nous sommes transformés par lui, maintenant et aujourd'hui. E 1 João Et en 1er Jean, é o futuro. qui est le futur, Nos diz que seremos semelhantes a Cristo. dit que nous allons ressembler à Christ. É um futuro que está por C'est vir. le futur qui est à venir Está próximo. et qui est proche Está muito próximo. et qui est très proche. Está muito próximo. Il est très proche, Está mais próximo do que ontem. bien plus proche que hier, Está mais próximo do que o ano que nós vivemos. bien plus proche que l'année que nous avons vécue. Cada dia que nós vivemos está mais próxima à chegada de Jesus Et Cristo, a dans vinda chaque de jour Jesus qui Cristo. passe, plus le retour de Christ s'approche. E toda essa linha do tempo foi construída Et toute cette ligne de temps a été construite para que nós sejamos semelhantes a Jesus. afin que nous puissions ressembler à Jésus, Para que nós possamos nos parecer com Jesus. pour que nous puissions ressembler à Jésus. E aqui tem alguns aspectos para sermos semelhantes a Jesus Cristo. Et nous avons ici certains aspects pour ressembler à Jésus-Christ. Devemos ser como Jesus Cristo em sua Nous humildade. devons être comme Jésus dans son humilité. Nos 3 anos de ministérios de Dans Jesus, les 3 années de ministère de Jésus, tudo que ele fez, tout ce qu'il a fait, tudo que ele falou, tout ce qu'il a dit era humildade. était au sujet de l'humilité, Através da humildade. à travers l'humilité, Com humildade. avec humilité. Mesmo ele sendo Deus, Même en étant Dieu, ele não usurpou do seu poder de Deus. il n'a pas utilisé de son pouvoir de Dieu, Ele se fez humilde. il n'a pas utilisé de mauvaise Ele manière son viveu pouvoir, il s'est como fait eu e humble. você vivemos aqui hoje. Il est venu comme vous et moi nous vivons ici aujourd'hui, Sentindo dor, en sentant de la douleur, sofrendo, en souffrant, passando fome, en ayant faim, passando sede, en ayant soif, com sono, en ayant sommeil, cansaço. en étant fatigué. Ele sendo Deus, Lui, étant Dieu, poderia ter feito muitas outras coisas diferentes disso. aurait pu faire bien d'autres choses différentes de celle-ci. Mas ele veio Mais il est venu e se fez humilde. et il s'est fait humble. Ele mostrou a sua humanidade, ele mostrou humildade. Dans son humanité, il a montré de l'humilité. Na sua humanidade como homem, ele mostrou a sua Dans humildade. son humanité en tant qu'homme, il a montré son humilité. Humildade tem a ver com o meu olhar para mim mesmo. L'humilité a un rapport avec mon regard envers moi-même. E esse olhar para mim mesmo não é falar, eu não consigo. Et ce regard envers soi-même ne convient pas à dire « je n'arrive pas Se achar um coitadinho. » ou bien dire « oh, pauvre moi » Se achar que não é bom como outras ou pessoas. penser qu'on ne sera pas assez bon envers d'autres personnes. Não, isso não é ser humilde. Ce n'est pas ça, être humble. Ser humilde Être humble, é você pensar menos em você c'est de penser moins à soi-même e se doar mais ao seu próximo. et plus se donner à son prochain. Foi isso que Jesus fez. Et c'est ce que Jésus a fait. Ele se doou ao próximo. Il s'est donné à son prochain. Ele se entregou ao Il próximo. s'est rendu à son prochain. Isso é viver na humildade. Ça, c'est vivre dans l'humilité. Isso é andar em humildade como Cristo. Ça, c'est avancer dans l'humilité comme Christ. Humildade é eu reconhecer os meus erros. L'humilité, c'est de reconnaître mes erreurs. Humildade é eu saber ouvir
conselho. L'humilité, c'est de savoir écouter un conseil. Humildade é eu sabendo que eu tenho conhecimento, L'humilité, c'est de savoir que j'ai la connaissance, mas não uso desse conhecimento para manipular as pessoas. mais je n'utilise pas cette connaissance pour manipuler les personnes. Jesus é o mestre dos mestres. Jésus est le maître des maîtres. E em nenhum lugar que ele passou, ele foi soberbo. Et à aucun endroit qu'il a passé, il s'est vanté. Quando foram comprar impostos dele, Quand il est allé payer ses impôts, eu sou Jesus. je suis Jésus. Eu não preciso pagar impostos. Je n'ai pas besoin de payer d'impôts. Eu sou filho de Deus. Je suis le fils de Dieu. Não. Non. Vai lá, Il a dit, va, pesca peixe. Esse peixe vai ter uma moeda na boca prends ce poisson, et ce poisson aura une pièce dans sa bouche. e entrega para eles. Et donne-leur. Dá a César o que é de César. Donnez à César ce qui est à César. Jesus vivia sobre uma autoridade. Jésus vivait sous une Ele autorité. respeitava aquela Et autoridade. il respectait cette autorité. Independente se aquela autoridade era boa ou má, ele se submetia àquela autoridade. Indépendamment de si cette autorité était bonne ou mauvaise, il s'est soumis à cette autorité. Mas nunca se igualou, Mais il se n'est jamais mis au même mas niveau. nunca se corrompeu. Il ne s'est jamais corrompu. Isso é ser humilde. Et ça, c'est être humble. É você entender o seu espaço, o seu lugar, o seu C'est ambiente, de comprendre quel est votre espace, votre place et votre ambiance, sem precisar prejudicar ninguém, sans avoir besoin de porter préjudice à personne, sem precisar menosprezar ninguém. sans avoir besoin de mépriser personne. Hoje eu fiquei tão feliz Aujourd'hui, j'étais tellement heureux quando eu vi o Cris aqui no teclado. quand j'ai vu Chris ici sur le piano. Falei, uau, glória a Et Deus! j'ai dit, waouh, gloire à Dieu. Ele chegou na igreja, Il est arrivé à l'église, foi humilde, il a été humble, se submeteu à il liderança, s'est soumis aux leaders, se submeteu a il s'est ensinamentos. soumis aux enseignements. E Deus, no tempo certo, Et colocou ele Dieu, onde ele tinha au que bon estar. moment, l'a mis là où il devrait être. Mas nós não queremos isso, nós queremos começar do Mais nous ne alto. voulons pas ça, on veut commencer tout en haut. Eu já quero chegar tocando. Je veux déjà arriver et pouvoir jouer. Eu já quero chegar Je veux pregando. déjà arriver et pouvoir prêcher. A última aparição de Jesus foi com 12 anos de La idade. dernière apparition de Jésus était quand il avait 12 ans. Depois ele só veio aparecer com quantos anos? Après, à quel âge il a apparu? Vai, vocês que lêem a Bíblia, quantos anos? Vous qui lisez la Bible, à quel âge? 30 anos. 30 ans. E ele morreu com quantos anos? Et il est mort à quel âge? 3 anos. 33 ans. Foi o tempo do propósito dele ser concluído. C'était le temps pour que son but soit accompli. Porque ele respeitou o tempo do Parce processo. qu'il a respecté le temps du processus. Ele respeitou o tempo do processo. Il a respecté le temps du processus. Seja humilde. Soyez humble. Reconheça quando erra. Reconnaissez quand vous faites des erreurs. Peça perdão. Demandez pardon. Saiba ouvir. Sachez écouter. Devemos ser como Jesus Cristo em seu serviço. Nous devons être comme Jésus-Christ dans son service. João 13, 14 e 15. Jean 13, verset 14 et verset 15. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Esse é ponto primordial no exemplo de servir C'est da un- parte de Jesus. C'est un point primordial dans l'exemple de servir de la part de Jésus. Os discípulos deveriam ter lavado os pés de Jesus, C'est les disciples qui auraient dû laver les pieds de Jésus. mas ele lavou os pés dos seus discípulos. Mais lui est allé laver les pieds de ses disciples. E aqui vai muito mais além do que cultura. Et ici, ça va bien au-delà qu'une culture. E aqui vai muito mais além do que simplesmente eu agora reproduzir essa questão do lava-pés. Ça va bien plus loin que juste reproduire cet acte de laver les pieds. Vocês sabem quem era que lavava os pés uns dos outros, quem lavava os pés das pessoas que chegavam nas casas? Est-ce que vous savez qui est
est-ce qui devait laver les pieds des gens quand ils arrivaient dans les maisons? Quem? Qui? Mais alto, quem? Plus fort, qui? Os escravos. Les esclaves. O que Jesus, então, realmente ele queria passar com isso? Qu'est-ce que Jésus voulait réellement passer avec cela? Ele não está falando para simplesmente replicar aquele gesto, Il ne dit pas simplement de reproduire ce geste, mas ele está falando. mais il est en train de nous dire, A cultura la culture é que os escravos lavem os pés, fait que les esclaves doivent laver les porque pieds, é o grau mais baixo de humilhação do ser humano. parce que c'est le pire endroit d'humiliation pour un être humain. Então Jesus não deu essa ordem simplesmente para ser colocada em prática, gente. Alors Jésus n'a pas donné cet ordre simplement pour que nous le mettions en pratique, Mas ele está querendo dizer: mais il est en train de nous dire, não se considerem melhor que ninguém. ne vous considérez meilleur que personne. Nenhuma tarefa é simples demais ou humilhante demais para uma pessoa que tem o coração em servir. Aucune tâche n'est trop dure ou trop humiliante pour une personne qui a le cœur à servir. Lavar banheiro, não. Laver des toilettes, non. Lavar louça? Faire la vaisselle, Eu não, eu sou líder do louvor, vou lavar louça. non, pas moi, je suis leader de louange, pourquoi je vais faire la vaisselle? É isso que Jesus está tentando dizer. Et c'est ça que Jésus essaie de Não nous dire. importa o grau que você esteja, Peu importe à quelle marche vous êtes, nenhum serviço é humilhante demais para quem tem um coração em servir o aucun próximo. service n'est trop humiliant pour celui qui a le cœur à servir son prochain. Era isso que Jesus estava tentando Et c'est passar ça- para os seus discípulos. C'est ça que Jésus essayait de passer à ses disciples. E Jesus veio para servir. Et Jésus est venu pour servir. Quantas vezes Jesus foi servido? Combien de fois est-ce que Jésus a été servi? Você vê ele brigando na Bíblia? Est-ce que vous voyez Jésus se disputer dans la Bible? Quanto mais ele servia, Plus il servait, mais ele servia. plus il servait. Quanto mais ele fazia, Plus il faisait, mais ele servia. plus il servait. Por onde ele passava, Là où il passait, ele servia. il servait. Porque nenhum trabalho é pequeno demais ou humilde demais que ninguém possa Parce fazer. qu'aucun travail n'est trop petit ou trop humble pour que quelqu'un puisse le faire. Jesus não ponderou em fazer um trabalho de um escravo. Jésus n'a pas laissé de faire un travail d'esclave. Quem aqui hoje faz um trabalho de escravo? Qui ici fait un travail d'esclave aujourd'hui? Se você fala eu, Si vous dites moi, então você não entendeu nada do que eu falei. alors vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit. Porque o trabalho, por mais simples que Parce seja, que le travail, même qu'il soit si simple, se o seu coração está no lugar certo, si votre cœur est au bon endroit, você está servindo. vous êtes en train de servir. Você está trabalhando para o seu próximo. Vous êtes en train de travailler pour votre prochain. Esse é o servir de Jesus. Et ça, c'est le servir de Jésus. Jesus veio para servir. Jésus est venu pour servir. E isso foi o que ele fez por onde ele passava e de várias formas. Et c'est ce qu'il a fait là où il passait de plusieurs manières différentes. Ele é o amor para aquele que iria trair. Il est, O amor. ele Ele é o amor il est l'amour para envers celui, aquele que iria traí-lo. envers celui qui allait le trahir. Ele é o pão da vida Il est le pain de la vie para aquele que era faminto. pour celui qui a faim. Ele era a água Il est l'eau para aquele que tem pour sede. celui qui a soif. Ele é o remédio Il est le médicament para aquele que tem dor. pour celui qui a la douleur. Ele é a alegria Il est la joie para aquele que está pour triste. celui qui est triste. Ele é a vida Il est la vie para aquele que está morto. pour celui qui est mort. Ele é o descanso Il est le repos para aquele que está pour cansado. celui qui est fatigué. Ele é a fortaleza Il est la forteresse para aquele que está sem abrigo. pour celui qui est sans abri. Ele é! Il est, Ele é! il est, Ele simplesmente é! simplement il est. Ele é. Il est. Não precisa de mim, de você para ele ser. Ele Il n'a é. pas besoin de vous et moi pour être, simplement il est.
se orgulhe de quem você é. Alors ne soyez pas orgueilleux de qui vous êtes. Não tenha uma soberba maior do que você. Ne pensez pas que vous êtes plus que ce que vous êtes. Porque independente de mim e de você, Car indépendamment de vous et de moi, Ele é. il est. Ele é. Il est. Devemos ser como Jesus Cristo em seu amor. Nous devons être comme Jésus-Christ dans son amour. Se nós fôssemos reunir toda a Bíblia em uma só palavra, Si nous devions mettre toute la Bible en un seul mot, essa palavra seria amor. ce mot serait l'amour. É amor do começo ao fim. C'est l'amour du début à la fin. Tudo que Deus fez e que Deus faz é para a salvação. Tout ce que Dieu a fait est pour le salut. É amor. C'est l'amour. É um amor que se entrega. Un amour qui se rend. É um amor que compartilha. C'est un amour qui partage. É um amor que se doa. C'est un amour qui se donne. É um amor que acolhe. C'est un amour qui nous É accueille. um amor que estende a C'est un mão. amour qui tend la main. É amor. C'est l'amour. É o amor. C'est l'amour. O amor é o princípio fundamental de toda a Bíblia. L'amour est le principe fondamental de toute la Bible. Ele é o alfa e o ômega. Il est l'alpha et l'oméga. Ele é o início e o fim. Il est le début et la fin. Ele é o amor. Il est l'amour. O amor L'amour é o elo. O elo, a ligação est le lien que nos une, que une Deus qui nous unit et qui unit Dieu a nós. à nous. É o amor. C'est l'amour. Que se não fosse pelo amor, Car si ce n'était pas par amour, o amor é o elo que une nós a Deus. l'amour est ce lien qui nous unit à Dieu. E o nosso comportamento deve ser caracterizado pelo amor. Et notre comportement doit être caractérisé par l'amour. Amor por mim, L'amour envers moi, o amor que passa por mim, l'amour qui passe par moi, é para me amar o meu próximo. est pour que je puisse aimer mon prochain. Deus nunca vai te dar amor Dieu ne va jamais vous donner de l'amour para você se amar somente. pour que vous vous aimiez seulement. O amor que Deus te dá L'amour que Dieu vous donne é para você amar o seu pour próximo. aimer votre prochain. Ame o seu próximo como a ti. Aimer votre prochain comme vous, É o amor. c'est l'amour. É o que une. C'est ce qui unit. É o que completa. C'est ce qui complète. É o que permanece. C'est ce qui continue. O amor não é ciumento. L'amour n'est pas jaloux. Não é avarento. Il n'est pas avare. O amor não é opressor. Il n'est pas oppresseur. Deus é o amor. Dieu est l'amour. E Jesus vive esse amor do Pai para com ele. Et Jésus vit cet amour du Père avec lui. E esse amor que Jesus recebe do Pai, Et cet amour que Jésus reçoit du Père, ele entrega, il le rend. ele ama, Il aime ele faz, et il fait. ele serve, Il sert. ele se humilha. Il s'humilie. Efésios 5:2. Éphésiens 5:2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por todos nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Et vivez dans l'amour, en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Ser semelhante a Cristo Être ressemblant à Christ, é amar as pessoas. c'est aimer les personnes. Devemos ser como Jesus Cristo em sua longanimidade. Nous devons être comme Jésus-Christ dans sa longanimité, Paciência extrema une patience extrême em suportar injúrias, à supporter des injures ou ofensas, des offenses, sofrimentos. des souffrances. Isso é um exemplo de longanimidade. Ça, c'est un exemple de longanimité. Em 1 Pedro 2, En 1 Pierre 2, ele incentiva aos escravos cristãos il encourage les esclaves chrétiens a não pagar o mal com o mal, à ne pas rendre le mal par le mal, mas para que eles suportassem o sofrimento, mais pour qu'ils puissent supporter les souffrances. porque foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Car c'est cela que Christ a fait sur la croix du Calvaire.
por cada um de nós. pour chacun d'entre nous. Por cada um de nós. Pour chacun d'entre nous. 1 Pedro 2:21. 1 Pierre 2, 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Assim também nós somos chamados a ser semelhantes a Jesus Cristo na dor. C'est comme ça qu'on a été appelés à être ressemblant à Jésus-Christ dans la douleur. Não existe cristianismo sem dor. Il n'existe pas de christianisme sans douleur. Se alguém te oferecer um evangelho só de alegria, Si quelqu'un vous offre un évangile qui n'a que de la joie, foge dele, fuyez, porque não é o de Jesus Cristo. car ce n'est pas celui de Jésus-Christ. Nós vamos passar por sofrimento e dor, Nous allons passer par des souffrances et des douleurs. mas aqueles que estiverem alicerçados em Mais ceux Jesus qui ont leur base firmée en Jésus passará por esse tempo, vont passer par cette époque, vont passer par ces temps, passará por esses vont processos, passer par ces processus, assim como Jesus passou. ainsi comme Jésus les a passés. Se Deus não livrou o seu único filho de passar dor e sofrimento, Si Dieu n'a pas épargné son seul enfant à passer des douleurs et des souffrances, e se esse único filho veio à terra sabendo que era para sofrimento, et si cet unique fils est venu sur terre en sachant que c'était pour sa souffrance, por que nós somos melhores que Jesus? pourquoi est-ce que nous serions meilleurs que Jésus? Nós não temos nada Nous n'avons rien sem Jesus. sans Jésus. Nós não somos nada Nous ne sommes rien sem Jesus. sans Jésus. É Ele em nós, C'est lui et nous. mas Ele nos ama. Mais il nous aime. Mas Ele nos ama. Et il nous aime. E é isso que nós devemos saber, que Jesus nos ama. Et c'est ça que nous devons savoir, que Jésus nous aime. Mesmo quando vacilamos, Même quand nous faisons des erreurs. mesmo quando às vezes erramos, Même quand nous faisons des erreurs. mas Ele nos ama. Mais il nous aime. Ele te ama. Il vous aime. Entregou a sua vida por você. Et il a donné sa vie en votre faveur. Creia nisso e viva isso na sua vida. Croyez cela et vivez ça dans votre vie. Vamos ser longânimos como Jesus. On va avoir de la longanimité comme Jésus. Vamos passar por esse tempo de sofrimento, de dor. On va passer par cette époque, par ces moments de souffrance et de douleur. Mas toda estação tem seu tempo para acabar. Mais toute station a son temps pour se terminer. Ninguém vive somente na dor e no sofrimento. Personne ne vit que dans la douleur ou que dans la souffrance. Também vem os tempos de bonança e de paz. Viennent aussi les temps d'abondance et de paix. Então devemos ser como Jesus Cristo em sua missão. Alors nous devons être aussi comme Jésus-Christ dans sa mission. João 17, de 18 a 21. Jean 17, du verset 18 au 21. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés aussi dans le monde. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio das mensagens deles. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront à moi à travers leurs paroles, Para que todos sejam um. afin que tous soient un. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi voient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Aqui não se trata apenas da grande comissão, Ici, on ne parle pas seulement de la grande commission, de quando Jesus envia os seus discípulos, du moment où Jésus envoie ses disciples, mas é uma instrução mais c'est une instruction, para que os seus discípulos nessa missão afin que ses disciples, dans cette mission, se assemelhassem a ils Cristo, puissent ressembler à Christ, levassem a mensagem,
et emmener le message, como Cristo levou a mensagem. comme Christ a emmené le message. Jesus não apenas os enviou, Jésus ne les a pas à peine envoyés. Jesus primeiro cuidou deles, D'abord, il a pris soin d'eux, caminhou com eles, il a marché avec eux, ensinou eles, il leur a enseigné, conversou com il a eles, discuté avec eux. frustrou eles, Il les a frustrés aussi, confrontou eles. il les a confrontés. Se vocês também não querem ficar comigo, podem ir embora. Si vous ne voulez pas rester avec moi, vous pouvez partir. E aqui Jesus então envia os seus discípulos. Et là, Jésus envoie ses disciples. E a palavra-chave aqui é enviei ao mundo. Et le mot-clé ici est « je les ai envoyés dans le monde ». Assim como o Pai enviou Cristo ao mundo, Ainsi comme le Père a envoyé Christ dans le monde, Jesus prepara os seus discípulos e envia ao mundo. Jésus prépare ses disciples et les envoie dans le monde. Porque a sua principal missão Car sa mission principale é resgatar est de pouvoir sauver as pessoas les personnes que estão indo para o inferno. qui sont en train d'aller en enfer É levar a transformação de Jesus Cristo et d'emmener la transformation de Jésus-Christ na criatura de la créature ao filho. au Fils. A transformação da criatura La transformation de la créature para filho. en un Fils. Quando nós somos filhos de Deus? A partir de quando que nós somos filhos de Deus? À partir de quel moment nous sommes des fils de Dieu? Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Quand nous Salvador. l'acceptons comme notre unique et suffisant Sauveur. A partir desse momento, À partir de ce moment, nós somos chamados de filhos de nous Deus. sommes appelés enfants de Dieu. Ninguém é filho Personne n'est enfant se não aceitar Jesus como Salvador. s'il n'accepte pas Jésus comme son Sauveur. Crer em Deus Croire en Dieu e não crer no Filho et ne pas croire en le Fils, não vale. ça ne vaut pas la peine. Tem que crer em Deus, Il faut croire en Dieu, que veio ao mundo qui est venu au em monde forma de homem, comme un homme, foi crucificado, a été crucifié, foi morto, a été tué, mas ao terceiro dia mais au troisième jour, ressuscitou il a e ressuscité vive para todo et il sempre. vit pour toujours. Esses serão filhos de Deus. Ceux-là seront enfants de Dieu. E para encerrar, Et pour conclure, 3 exemplos rápidos de semelhanças com Cristo. 3 exemples rapides de ressemblance à Christ. Semelhança com Cristo e o ministério do La sofrimento. conformité au Christ et le ministère de la souffrance. O sofrimento, como eu disse, vai fazer parte da nossa La vida, da nossa souffrance, caminhada. la souffrance, comme je l'ai dit tout à l'heure, va faire partie de notre vie, de notre chemin avec Christ. O sofrimento é parte do processo de Deus La para as souffrance est nossas une partie vidas. du processus de Dieu dans nos vies. Fez parte na vida de Jesus. Et cela en a fait partie dans la vie de Jésus. Fez parte da vida dos Ça discípulos. fait partie de la vie des disciples. E vai fazer parte na vida de todos aqueles que creem e seguem Et Jesus. ça va faire partie de la vie de tous ceux qui croient et suivent Jésus. Em Romanos 8, Deus está trabalhando para o bem do seu povo. En Romains 8, Dieu travaille pour le bien de ce peuple. E esse propósito Et cet objectif é para nos fazer como Cristo. est pour nous faire ressembler à Christ. Semelhança com Cristo e o ministério do sofrimento. La ressemblance à Christ et le ministère de la souffrance. Sofrer com Cristo Souffrir avec Christ é muito diferente est bien différent do que você sofrer sem Ele. que de souffrir sans lui. Cristo, Christ, no sofrimento, dans la souffrance, Ele vai te pegar no colo. il va vous prendre dans ses bras. Ele vai caminhar com você. Il va avancer avec vous. Ele vai curar suas Il feridas. va guérir vos blessures. Sem Cristo, Sans Christ, o desespero, le désespoir, a angústia, l'angoisse, vontade de se matar. l'envie de se tuer. Semelhança com Cristo e o desafio do evangelismo. La ressemblance au Christ est le défi de l'évangélisme. Eu acredito que uma das falhas que muitos fazem Je crois que une des fautes que plusieurs font,
é quando nós vamos querer evangelizar alguém, c'est quand on va vouloir évangéliser une personne, essa vida não se parece nada com a vida de Cristo. mais notre vie n'a rien à voir avec la vie de Christ. Você fala que que Deus é amor, Vous dites que Dieu est amour, mas você não transmite esse amor de Deus. mais ne transmettez pas cet amour de Dieu. Então é um evangelismo que não funciona. Alors c'est un évangélisme qui ne fonctionne pas. Quando aquilo que sai da minha boca Quand ce qui sort de ma bouche não é aquilo que eu vivo. n'est pas ce que je vis. Quando é aquilo que sai da minha boca Quand ce qui sort de ma bouche, e eu professo diferente a fé que eu digo que creio. et je professe différemment la foi que je prétends croire. John Paulton, em dos seus livros, ele escreveu: John Balton a écrit dans un de ses livres: a pregação mais eficaz provém daqueles que vivem conforme aquilo que dizem. Eles próprios são a mensagem. Os cristãos têm de ser semelhantes àquilo que falam. A comunicação acontece fundamentalmente a partir da pessoa, não de palavras ou ideias. E no mais íntimo das pessoas, que a autenticidade se faz entender. O que agora se transmite com eficácia é, basicamente, a autenticidade pessoal. La prédication la plus efficace est l'apanage de ceux qui incarnent ce qu'ils disent. Ils sont leur message. Les chrétiens doivent ressembler à leurs paroles. Ce sont des personnes qui communiquent avant tout et non des mots ou des idées. L'authenticité touche les gens au plus profond d'eux-mêmes. Un manque de sincérité passager peut jeter le doute sur tout ce qui a été dit jusque-là. Ce qui parle aujourd'hui, c'est fondamentalement l'authenticité de la personne. Os cristãos têm de ser semelhantes àquilo que Les falam. chrétiens doivent ressembler à ce qu'ils disent. Porque caso contrário, Parce que cas contraire, o evangelismo l'évangélisme vai ser frustrado. sera frustré. Por isso muitas pessoas não conseguem alcançar vidas, Et c'est pour ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à atteindre des vies. porque falam uma coisa Car ils disent une chose e vivem outra coisa. et ils en vivent une autre. E por último, Et pour conclure, semelhança com Cristo e a habitação do Espírito Santo. la ressemblance à Christ et l'habitation du Saint-Esprit. Isso eu não preciso falar muito porque nós vivemos disso nesses últimos dias de conferência. Ça, je n'ai pas besoin d'en parler énormément parce que nous avons vécu ça dans ces 2 jours de conférence. É impossível nós queremos ser semelhantes a Jesus e não termos o Espírito Santo. C'est impossible de vouloir ressembler à Jésus et de ne pas avoir le Saint-Esprit. É impossível. C'est impossible. É o Espírito Santo que vai nos transformando, que vai nos moldando. C'est le Saint-Esprit qui va nous transformer et qui va nous modeler. É o Espírito Santo que nos capacita a cumprir o C'est le propósito. Saint-Esprit qui nous donne la capacité de conclure l'objectif. Ele que fica, vai filho, anda mais um quilômetro. C'est lui qui va aller Vamos, dire, filho, vas-y vou mon com fils, on va encore un Não kilomètre. desiste, filho, vamos. Je viens avec Não toi mon para. fils, n'abandonne Não pas, desanima. ne t'arrête pas, Continua ne batendo décourage na porta pas, de emprego. continue à frapper à la Continua porte des mandando emplois, CV. continue Continua à envoyer des orando CV, por cura. continue à Continua chercher, orando por libertação. continue à prier pour la délivrance. É o Espírito Santo que C'est- age em nós. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Oh, rabacarabasherebas. Ouri. Sem Espírito Santo não tem semelhança a Jesus. Sans le Saint-Esprit, on n'a pas de ressemblance à Jésus. O que tem é fariseus. Ceux qui l'ont, c'est les pharisiens, Que creem na lei, qui croient en la loi, mas não vivem a mais lei. ne la vivent pas, Creem na Bíblia, qui croient en la Bible, mas não vivem a palavra. mais ne vivent pas la parole. É o Espírito Santo que nos capacita C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité a cumprir o nosso propósito. à accomplir notre objectif. É Ele que nos dá força. C'est lui qui nous donne la force. É Ele que nos C'est encoraja. lui qui nous encourage. É Ele que luta por nós. C'est lui qui va combattre pour nous. É Ele que geme por nós perante Jesus. C'est lui qui clame pour nous devant Jésus. Porque nós não sabemos como orar. Parce que nous ne savons pas comment prier. William Temple William Temple. fizeram uma pergunta para ele. On lui a posé une question. Por que ele não escrevia peças de teatros como a Pourquoi? de Shakespeare? Il n'écrivait pas des pièces de théâtre comme Shakespeare. Aí ele dizia assim: Et il disait comme ceci. se o gênio de Shakespeare
Si le génie de Shakespeare pudesse morar em mim, pourrait habiter en moi, eu poderia escrever peças como a de Shakespeare. je pourrais écrire des pièces comme celles de Shakespeare. Mas, Mais se o Espírito de Jesus si l'Esprit à Jésus pudesse vir morar em mim, pourrait venir habiter en moi, então alors eu viveria uma vida como a dele. je vivrais une vie comme la sienne. É impossível viver a vida de Jesus sem o Espírito C'est de impossible Jesus. de vivre la vie de Jésus sans É l'Esprit de Jésus. impossível ser um verdadeiro cristão sem a presença do C'est Espírito impossible Santo. d'être un vrai chrétien sans la présence du Saint-Esprit. Então busquem a presença dele dia após dia. Alors cherchez sa présence jour après jour. Respeitem a presença do Espírito Santo. Respectez la présence du Saint-Esprit. Respeitem o Espírito Santo. Respectez le Saint-Esprit. Quando você está no seu quarto sozinho, Quand vous respeite a êtes dans votre presença chambre, do Espírito tout seul, Santo. respectez la présence du Saint-Esprit. Quando você está no seu namoro, respeita a presença do Espírito Santo. Quand vous êtes No seu namoro, dans votre respeita a couple, presença do respectez Espírito Santo. la présence du Saint-Esprit. Quando você está no seu celular de madrugada, Quand vous êtes dans votre téléphone au milieu de la nuit, respeita a presença do Espírito respectez Santo. la présence du Saint-Esprit. Olha o que esse homem disse: se o gênio de Shakespeare morasse em mim, Regardez ce qu'il dit. Si tout le génie de Shakespeare habitait en moi, eu poderia escrever como Shakespeare. je pourrais écrire comme Shakespeare a écrit. E se o Espírito de Jesus morasse em mim, Et si l'Esprit de Jésus habitait en moi, então alors eu iria ser como ele. je pourrais être comme lui. O Espírito Santo. Le Saint-Esprit. É o Espírito Santo. C'est le Saint-Esprit. É ele que faz todas as coisas. C'est lui qui fait toutes les choses. É ele que nos move para todas as C'est lui qui coisas. nous meut dans toutes les choses. Ele é o nosso GPS. Il est notre GPS. Ele é o nosso alerta. Il est notre alerte. Eu lembro que quando eu e o pastor namorávamos, Je me souviens quand moi et le pasteur étions en couple e a gente dificilmente ficava junto. et difficilement on restait ensemble. Porque a gente ficava no meio dos jovens e eu com as meninas, ele com os meninos. Parce qu'on restait au milieu des jeunes, moi avec les filles, lui avec les garçons. Aí eu lembro que às vezes tinha um casalzinho de namorado Et là, je me souviens qu'il y avait certains couples que estava sentado assim juntinho. qui étaient assis comme ceci, l'un à côté de l'autre. Fica juntinho. Voilà, reste Isso. comme ça. Voilà. Aí eu chegava para eles e falava assim: Et là, j'arrivais et je leur disais ainsi. Jesus quer respirar. Jésus veut respirer. Deixa Jesus respirar. Laissez Jésus respirer. Deixa o Espírito Santo respirar. Laissez le Saint-Esprit respirer. O que você está lendo? Qu'est-ce que vous lisez? Respeita o Espírito Santo. Respectez le Saint-Esprit. O que você está fazendo? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Respeita o Espírito Santo. Respectez le Saint-Esprit. O que você tem conversado com os seus amigos? Que les sujets de discussion avec vos amis, Respeita o Espírito Santo. respectez le Que ele Saint-Esprit. está conosco 24 horas por dia. Car il est avec nous 24 heures par Ele jour. está conosco 24 Il horas est por avec nous dia. 24 heures sur 24. Respeita o Espírito Santo. Respectez le Saint-Esprit. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Levons-nous au nom de Jésus. Diante de tudo disso que eu falei hoje, Avec tout ce que j'ai dit aujourd'hui, o que ainda precisa ser eliminado da sua vida qu'est-ce qui doit encore être éliminé de votre vie para você ser semelhante a Cristo? pour que vous puissiez ressembler à Christ, Para você se parecer ainda mais com Cristo? pour que vous puissiez ressembler encore plus à Christ. Porque o nosso caminhar com Cristo Parce que dans notre chemin avec Christ, é uma mudança de dia após dia. c'est un changement jour après jour. Então, o que eu ainda preciso mudar para me parecer mais com Cristo? Alors qu'est-ce que j'ai besoin de changer pour ressembler encore plus à Christ? O que eu preciso fazer para cada vez mais me parecer com Qu'est-ce Cristo? que j'ai besoin de faire pour chaque fois plus ressembler à Christ? Fala com o Espírito Santo. Parlez avec le Saint-Esprit. Você e o Espírito Santo que está aí do teu ladinho. Vous et le Saint-Esprit qui est là juste à côté de vous.
Abra o teu coração para o Espírito Santo agora. Ouvrez votre cœur au Saint-Esprit maintenant. Fala para ele daquilo que você precisa largar hoje. Dites-le, demandez-le ce que vous avez besoin de laisser aujourd'hui. Fala para ele daquilo que você precisa abrir mão hoje. Demandez-le ce que vous devez abandonner aujourd'hui. Aquilo que está sendo uma pedra de tropeço. Ce qui est une pierre pour trébucher. Aquilo que está sendo uma barreira. Ce qui est en train d'être une barrière. Para que você venha cada vez mais se assemelhar com Jesus Pour que vous Cristo. puissiez chaque fois plus ressembler à Jésus-Christ. Espírito Santo, Saint-Esprit, você que sonda os corações nesta noite. toi qui sondes les cœurs ce soir, Que nós possamos nos entregar totalmente a Ti. que nous puissions nous rendre totalement à toi, A Tua dependência. à ta dépendance, A Tua presença. à ta présence. Que nós possamos abrir o nosso coração e dizer: governa a minha vida, Et Espírito que nous Santo. puissions ouvrir nos cœurs en disant, gouverne ma vie, Saint-Esprit. Me ajuda. Aide-moi. Eu quero parecer mais com Cristo. J'aimerais ressembler plus Eu à Christ. quero se semelhar com Cristo. J'aimerais ressembler à Christ. Eu quero refletir a imagem de Cristo aqui J'aimerais na terra. j'aimerais refléter l'image de Christ ici sur terre. Me ajuda Aide-moi a me livrar à me délivrer desse meu pecado, de ce péché, dessa minha pedra de cette pierre que está me impedindo qui m'empêche de dar mais um passo à frente. de faire encore un pas de De plus, dar mais um passo à de frente. faire encore un pas de plus. Deus, em nome de Jesus, Seigneur, au nom de Jésus, que aqui nessa noite